Ma'am, mapadung ma'am. Nag-pre-rides ko. Dali. Nag-pre-rides ko. Sakay ka? Dali. Naglibreng sakay ko. Isalot lang, baby. Kani ay. Okay, lain-lain ang mo gamit sa helmet, manggod. Tabok ka maligbat to? Tabok ka maligbat to? Na kuan pa. Plaster lang. Sige na kayo, nag-vlog na ba ko? Agit na ano, spam na ako. Okay na? Sa tabok, ma'am. Kita na nga ako, ma'am. Kita na sa ma'am. Ano yung mauwaw kayo? Mauwaw, ma'am. Ma'am, ayaw mauwaw. Kita na rin ka na ako, deh. So, pure ka taga dia? Bro, bukid sa Kamayan? Binaliw? Magaon sa mga kagtapo? Ha? Mana kaya ito deh. Okay ra ato na i-upload ang video ha. Ayaw ka ma'am. Mau mas ma'am eh. Oh, tadanaw ko ma'am. Ako man, madlock lagi. Kanawa pa kita ba? Oh. Warang pasalamat sa ko nga nanay nakaila aron di madlock. Sa may mga plido ninyo ma'am? Sabas? Okay. Shout out sa mga taga Sabas na ano. Yung kaliwat, nasakay na ako si ma'am. Kaliwat. Nasakay na ako si ma'am. Mauwaw lang daw si ma'am. Shout out mga Sabas dia. Ma'am, okay ra kung sa'yo panganay mo? Ha? Ha? Lordine? Lordine Sabas. Pare. Uy, di ka managad eh. Di ka managad ba? Di ka managad. Nag-vlog ko? Ha? Wala, nag-vlog ko. Ha? Nakaya ko sa ma'am. Ingnan lang kong doon na ta ma'am. Sige ma'am. Tagantay kag sticker. Nako sticker di, tagantay kag sticker. Nagtrabaho ka diri? Bisig na kay shout out dia. Bisig na kay shout out ba? Daray. Live man eh. Pila ka buhok? Usa lang. Plastic na siya ha. Ya, ma'am, palig lang kung labayan na ha. Sige. Sige, sige. Dul. Sige ma'am, sige ma'am. Libre sakay ba? Na. Oh. Lagi. Kila ka buhok? Dua. Ini lah. Ang nabilin dili ra ba laminated pero plastic gyapon. Plastic gyapon na. No dili lang laminated. Nautan kung laminated. Sige do, lamat. Selamat kayo. Lagi. Oh, lamat dol. Mga shout out sa ta. Kisa man pa shout out diri. Shout out. Shout out Ria Hermosilya. Ako kuya, sige rako ga comment si Tuyo Danao amua at bang. Ria Hermosilya, shout out ni mo da ma'am. Shout out Brian Lucinio, shout out da pare. Shout out Brian Lucinio. Shout out Lorena Makipig, shout out sa mga taga Bugo, dul. Suluoy taon taga Bugo no kay naigo sila sa linog. Camping lang mo diha. Shout out Junil Batukan, shout out sunod ako Paris Marisa Calderon, amping pirmi sa biyahilod. Salamat Junil Batukan.
Shout out Jobert Labador. Shout out Pugodol. Matik dol. Jobert Labador. Shout out Christina Cuyos. Shout out Idol. Shout out Paul Christian Flores. Shout out Idol from Medellin. Shout out Matt G Dalagit Dol. Pa shout out ko Rimar Dalagit of Carmen Cogon West Saint Martin. Shout out Risa Mi Uyaw. Usako G Moto. Pa shout out ko kuya from Tabuk Kamalig Bato. Risa Mi Uyaw. Shout out ni mo day. Shout out Edith Kilaton. Shout out ko ni Alvin Garbo. Lami kayo mo timpla og inasal. Og ni Winston Kilaton padayon sa imong kakugi. Salamat Edith Kilaton. Shout out mo dia. Shout out Mian Laurente. Mian Laurente. Shout out next vlog idol Team Laagan. Sige, Team Laagan Mian Laurente. Shout out Ria Pikiro, good job ni Modol. Shout out from Matugas family sa Danau Sunrise Village from Pikiro in Kandihay, Gindolman, Bohol. Thank you, God bless. So sa tanong nagpa-shout out no, amping mo, God bless.